وإذا خرجنا زنرتلي كشتا بازونجا وتنو خبرتي ما إنفورماسيون را وقت أبونا صبرتنا أبونا فيدا خساري رستنا هستوريوم دون فارستم ديكا برا مين فارست دا نوزا مازا أرست درسد والدر صوت واغدرتسد خيتسود سردار بيكوت جنادي أما دانسك آدم ريسبوليكا سرغلاوجا أدمنستراسي كوختاري وكنك ألكسي نيكانوروف فيديو كونفرنسي سانيتار نورمتا أخست كننان أناني زينات قاقن مينيسترات بالخطة ميديسينون بازايا كيكتا كونك كنك سرماغو ناباراتا Min farastade navazam az farastam dikabar istoriyeme basıt kodna Respublikaya politikon sardı nogetab. Valdar zakondattek organılsa xast artan ivazı. Vada evzarslıta ama fıtsag ersite deputatta arxayt sığzarin damgate fıstarsıd nebeste nerekun istoriye. Ne adamane ve zavda restaca ودون istoy qosmetskotsa genek vnaffata. Хусари растунувал дар закондатта горгана сырастылсы хаст иртын ивазы. Мин фарасада навацамазы фарастам дикабere аппат адамун қаласканын фастиваган фидар ирсид. Республика хусари растунувал дар Совет. Республика сырасты историон растак ана горсхуя рахунанис қисмат скутсок канан. Вад адам фидан балвырткут та депутат рахаскавын аффата. Ама сафидар удагад. Парламент фитсакс kunde вид ихсайдува депутаты. ودون سیراج در ودست آدمون نخاسه اکتیویستا. تفتساق بونای آرخایتوی گرزیاگ ناسیونالیزم نخمه اما نبسته خدبار زیناد راسیدنل ولدر ساویت سرغسلاوت قلم بیکتاتوریس فلامی فراسده نوات فتساق امازه یانوار ماه آدمون لیدر گازرخاتای آدافتوی گرزستون سرماگون سلوجباته آسر استجه ولدر ساویت سرغلاوگین سانرسد گاسیت زناور آفتمای ولدر ساویت یا آرخایدای بندور ورن رایدت تافیدن خدبار республикан. Судьбоносные решения для становления Республики Южная Осетия выносились именно первым составом парламента Республики Южная Осетия. Те решения, которые выносились на обсуждение депутатского состава первого созыва парламента, эти решения принимались, конечно же, в очень сложной обстановке. Понадобилось депутатам первого созыва проявить весь свой характер, весь свой патриотизм, чувство долга, ответственность перед будущими поколениями, чтобы вынести такие судьбоносные решения, как объявление независимости Республики Южная Осетия и как подготовка всех правовых документов, которые бы не противоречили мировым стандартам. ودر استجه ایسترسد استاخشیا کخسفتم کسته بابل ورد کتوی ریسپوبلیکای سوورینیتید من فراسده نوست دکگمازم است سمیان واره واقدرسد اپت آدمون ریفرندوم و خود سکتم گسکه و ساز مای ایسترسد ریسپوبلیکای نرکون істории ахшияк политикун документ набастай хадбар зинада акт. Именно эти люди прорабатывали первую конституцию Республики Южная Осетия. И именно эти люди заложили законодательно основу Республики Южная Осетия. И я благодарен каждому в отдельности первого созыва депутатам и в целом первому созыву за ту работу, которую они провели, за те шаги, которые они предпринимали. И можно сказать с уверенностью, что именно вот эти первые шаги, они привели к тому, что в 2008 году Российская Федерация признала Республику Южная Осетия. Парламент депутатаци политикун кохсафта сарыстуй удуну дست راست ما فیدار بندور روردوی نپاتسا خادیو اگاده سرستن. Республикай خدبار زیناد بانماین فسته سترکست رایدت تا نماد республикай زاکوناد فول در کنن فدل. انتشچن کست سوه و России Федерации پاتسا خادون دومه اما Федерации Советиме. Хочу от лица парламента и от себя лично поздравить всех депутатов, всех созывов парламента Республики Южная Осетия с сегодняшним праздником, пожелать им успехов, здоровья в это нелегкое время в первую очередь и, конечно же, воплощения тех начинаний на благо нашей Родины, на благо народа Южной Осетии. خساری رستون پارلمنتاریزم بونه نپاتسا خاد سرغلوگ آر فراکوتا دیپوتاتن اما ولدای بانسان کتا فتسا گمرسیت دیپوتات کست.
Na parlamente abone deputatta, fetsagar deputatta faltarziant ama politikon korrekhonziant fazmenge khashcheneste, sahi sarmogund interestay, rayguran basta intereste berzont terveren. Yul sayrog dar namayu izagon, ama sa arkhayda fetsaj dar guhtari vagat kanoy na basta konstitutsiya. Wernama va entishchen arkhayd fadat kayratsen dartar dar zagonadon koste envazat faval derkanen. Katsi insanu respublika potensial svidar kanen, ama adam tsarda wovarta fakhoz derkanen. Tedet roza që hojtaldina informacion ravagdabun. Walder Sovyeti sırasında bunun parlamentarite ama Respublike embestekten rarfekut da parlamenti serdar tattatı alan. Ve ima buzuncunu xəstə zaxta parlamenti aparatı kuşetan ama sxurzaqçın kutta kort kusacı. Sa profesionalun berek bunu parlamenti serdar tattatalan banısan kutta. Ведомстве архайда парламент аппарата кушчата стыркост. Аппена зухай кост сава республика законот фахоздар кананал. Арасан загат тама законун акта. Депутаттай дартар ма ацы фарсаты фадыл кусынс парламент аппарата кушчата дар. Вадуна хаст кананс ахшя кост. Аппад документации фадыл дар бакусынс вадун. Работа парламента во многом зависит от вашей работы. Потому что мы знаем, что все законопроекты, все законы, они проходят через соответствующие комитеты, через соответствующие управления парламента Республики Южная Осетия. И над всеми законопроектами, над всеми теми нормативными актами, которые выносятся на сессию парламента, вы скрупулезно и, можно сказать, до закатой работаете, исправляете, приводите в соответствие друг к другу. Это ваша заслуга. Я и мои коллеги по достоинству оценивают тот труд, который лежит на ваших плечах. Ankusens bira stetsard Respublika zagonda tak organar khaydan chisnavond kutta aham kushta ama abunudun satsas kumjun kustata khay khorzakh chnartsadasta khusari rastuna parlamenta kada грамотатай. Я хочу выразить свою огромную благодарность председателю парламента Республики Южная Осетия Алану Сергеевичу Таттаеву и председателю комитета по образованию и науке Инаулу Дмитриевичу Регаеву за то, что оценили мой вклад в развитие законодательной деятельности парламента Республики Южная Осетия. Parlamenta serdar arfarakuta khorzakhin chertsa dwadunan ama banusan kuta nafsay kayis wadun rayfastamadar namishchnay kay kustastana bastay rasmatset ama kharzivagan. Kuzat zrasa gaguitatsam stedit roza informacion rawacht abun. Xusari restune patsıxadun Üniversitete konferans zalı vaqdartsıd xisode serdar bekote Genadi ama Donetsk'e Adamı Respublike serlavece administrasiyi kuxterivekenek Aleksey Nikanorova videokonferensi. Zırtsıd duabestexsan angustadıl seraj derta ekonomike fadıca. ندوه بسته مینور در زرتو اکانومیکای خیسن قاباسته ام کسکنن آده فارستتل اما بانسان کدوی دارتر در سزرده کیس نه آدم و خزاراده اندر فدزدخنت ام کسکنن آرسترцد مازالت نوست کتسمه خواسترцد است آل خزون ایمیاک проекте. В этой дорожной карте огромная работа, которую мы должны утвердить, эту дорожную карту обозначить и начать уже практическую работу со всеми вытекающими из этого последствиями. Последствия я имею в виду развития дальнейшего в сфере экономики, в сфере культуры, в сфере молодежной политики, туризма и всех тех направлений, которые мы наметили для того, чтобы их реализовать. فتساگرادون خسته اخسانیس نریسپولیکت اخسان دیپلماتون خواست تسویدار کنن دو بخلارادون بستت کردی می نوارات دبا کنن و اخشیا قطاق بانسان کتا Алексей Никаноров. Основной упор делается на вывод взаимоотношений на более высокий уровень, на более тесный уровень. И, естественно, мы начинаем с открытия посольств, поэтому здесь, наверное, больше наши МИДы по взаимодействию скажут, насколько они готовы. На Республика ФСР نقطة министр Медуйт Дмитрий در يخيراد بانسان كوتا زغامينا وارد تباكن فدل كوستو فاونقوس. Подписан протокол об установлении дипломатических отношений между Республикой Южная Осетия и Донецкой Народной Республикой от 11 мая 2017 года.
где как раз и прописано, что мы вступаем в дипломатические отношения на уровне посольств. С нашей стороны мы можем твердо заявить, что мы готовы начать уже практическую реализацию этого вопроса. Ձեռնացդ նոջ դեռնակարադիմը բազայրեք տլասն ֆարստալ վիդեոկոնֆերենցի խադիշը թերձրտույն դուը բստեդեր ծախան բազայրեք տլասն մեծատեստը ուեթխեյ բեկոյթը գինադի ռաձրտո մախան նբուն դանիսկ մալասնց բազայրեք թաուդուն ֆադլ Соглашение по социально-экономическом развитии и взаимодействии у нас есть соглашение, поэтому я думаю, что основная нормативка у нас подготовлена, соглашение есть, и думаю, что вопросы могут встать только лишь по таможенной части и по налогам и сборам. Վիդեոկոնֆերենցի ֆաուդը Դոնեցկ Ադամու Ռեսպուլիկայի Սարխլովաջ ադմինիստրացիայի կուխտարի կնակ բեկոյթը գինադի ֆախոտը սպարտը սամդիկաբերը Դոնեցկը ուախցավագ էկոնոմիկոն ֆորումը։ Բյազրտը ստելը գասիթ արսենց խորբաթը վիերա ինվորմացիոն ռավախտ աբուն։ Սարմոգոն մեդիցինուն ապարատը ալխադարցդստը Ռեսպուլիկոն բիրե պրոֆիլու մեդիցինուն ցենտրան ودون کنه کننس آلخوزون زیان خسگ مدیسینون بازه ککته. آلسه اپارات فرسه اخست سادسته سانیتارون نورمته. Rënqëndune bira profilu medicinun centrëma ërlastoj alëkhuzun zion khasek medicinun bazet sekte kunek kënë të khaj aparatte. Respublika analistinat qaqannat administrat balhatta arta utilizatore. Udun e verdërcëdës të rënqëndune gërste khasen bes të khaje. Ama sanëridegen ba falvarën të khaj skusun kuttuj. Medik të në khastem gaske atëqët të këfadatet të tsakhan fende zion khasek medicinun bazet sekte kunek kënë problema askutsak kënënen. Таких инфекций, как ковид, туберкулез, и так далее. И любые инфекции, которые оперируются или не оперируются в больнице. То есть весь расходный материал поступает сюда. Они погружаются в автоклав, здесь автоклавируются и переходят они с одного класса на другой. То есть они становятся уже не опасными. Медицинун базет секта кунаккан проблемас кутсог нацд завгар асты. Нерсармагун техника балхан фестиваган фарс кутсог гундерцд. ودون مكان سوزگا کوتوی کنه تا سبرون دو مکالتوی. کتفند ما و تر دو خوز در خالتوی سانیتارون نورمته. اما استر زنزینت تفزارن کوتوی افواق سویت سرجتن. Это оборудование, которое мы долго ждали, потому что без этого оборудования нельзя. Все это скидывалось в мусорные ящики. Потом собаки, кошки разносили его по территории как больницы, так и всей республики. Вот. Поэтому сейчас вот это оборудование установлено, и этим оборудованием мы гарантируем то, что особые опасные инфекции уже не будут распространяться по территории Республики Южная Осетия. Aparatı köz bafalvarın emrenk mabinatı ahorkanınız kuşutu der. بدون سوارنن سرماگون دیراخی سنرچه دو وخی سن بناته. آردم خدسکنزست رسپوبلیکو رنچندونه گورن خدزاره سوالت رنچندونه اما پالیکلینگون خواهده ابت میدیسینون بازایت سکته در. ارتا آپارات سیو اوردرچت خیتسنه. اینفکسیون خواهده اما روجت نیزه دیسپانسیر ولدای تستاگ میدیسینون بازایت سکتن. Saşaran bombire ve treba odamlar sulafçısı avşı fazla niçin korceniz uşa bence dama gade dama etanol haşız duşa zarazani kudam abişi cenis musurna все материалы вала биши бактанла ме вапортстамам натыйса авашысты Автомакубаqa ve dardam lastıstı tassak medisinun bazayet sekte rayun tırınçındat deyder. Alıxuzun medisinun bazayet sekte kunnekken tıxabaratta Respublika analiz dinat qaqqan administrat bal hatta kustagat faxozlar kan fadıl mazaltı felgetti. Tıbıl telvira kuzita zamet her suytu zarima informasyon ravaqt abun. Skolata ravaqdunte sığzarin ama avzist maydanta raysıma rarazmegun çiyertsdiste odun tavaqt savens kontrolun kustete. Odun fersi berek kundersavens sezonun zinette envezad.
Ministradun kontrolun kusteta ervelas der vakt fesavens asta kaga khoradun wagdat terawagdun ten katsetaraz Mercedes sığzarin amavzist maydan teraysma. Akhoradun procesin rekun khoz effektivun der uraz der sistemay ma abarge. Asqottak balvert kanens afta khoyna kontrolun sresta. Axam praktika payda kodtoy sovet dun duje der. Atsazvedun wagdar tsitiste çesil festa der. Oktyabr may garantinu mazalt tabakund kertsitiste uy festivagen. Кандидаты на золотую и серебряную медаль, учащиеся 10 и 11 классов, пишут министерские контрольные работы по русскому языку и математике. 10-го будет по математике, и потом после каникул они уже будут писать по результатам второй четверти и после третьей четверти. Бог даст, если все будет хорошо. 3 контрольные работы как минимум. آخراد میستراد انقن آخر آذر تخط آواز کنترلون کستتم دسم میوان دسم کلاس تاخر گینکتن والوارن تفتسا گیتابن تشجنیراتن خیسر کلاسونتن فادادت رادون ایتاب ما آخیزنن. Если средняя арифметическая по результатам каждого предмета составляет не менее 3,5 балла, то он продолжает быть кандидатом на серебряную медаль. Если не меньше 4,5 баллов по результатам 3 работ, то он остается кандидатом на золотую медаль. Это одно из условий к тому, что, во-первых, у них все оценки должны быть для кандидатов на золотую медаль 5, а для кандидатов на серебряную медаль у них должно быть не более 2 четвертых. کنترلون کست ارگانیزاتر تن فتساج در آخشیاگو زونن زینتم وزاد بازونن کنترلون کست تن ارمج تاییستر سون سکولای программая. Среди учащихся 11 классов, которые уже с прошлого года проходят этот отбор, 11 человек у нас кандидатов на золотую либо серебряную медаль. Это уже будет зависеть от оценок. А в этом, к первой контрольной работе учащихся 10 классов было аж 49. میسردون کنترلون کست ترتکاگی تا بوقت سوزن نوگا زرایدیانه و فبرگ وزست مایدان تلورد کمنر سوزست ودون در برگو خیستر کلاسون سپرافیسی رافزرستاوی کم مدر باست کیو یخی سرماگوند انتستت نوم خغدیمه ودون نمت سین مایدانیس اوینه ویدر کتسی فرسو من لگوداته اما ولم خازبال تلورد فتسونز ولدر آخرگنن دوم مفلوارن تدتن رستجم. پلیتیانا چیخوی تالدینا اینفرماتسو را واغدابون. Analizin tqaqqanen ministrat ama ifpatori sivalet afsatun klinikun sanatori xsan bazır de felgatte. Na Respublika sivaletten wavaris qarama rehabilitatsiya rasavnan. Ası bazır de fersi yuanda sivaluna ve mrasideste khoskanana anaqan kurs. Uifade luku kuytanjele reportaj. На Республика Иван да Севал на реабилитации курс радства Стефпатори и Рейси Федерации Қақар на администрада Севалата в Сатун клинику санатория. Дуа гори Севалатан арасты Алла Хозун ананис ганам процедурата. Сейчас у нас красный лазер. Он поверхностный, он воздействует на рецепторы, скопление рецепторов. Это и есть биологически активные точки. После первой процедуры они начинают говорить. У них улучшается словарный запас. Кто не говорил, у них появляется произношение звуков. Кто-то говорит первое слово. То есть, это очень, для родителей это очень, так сказать, является толчком и надеждой, что впереди у них будет динамика. Психофизик оногдавай размачинатса ахам севалат тылхорзер тамында ва доневенер загынс дохтарта войнстанан амис мис пляж катси ифтунгу сармагон дифтунгарстай самай севалатта исой цасqa уй берз денжезнаин хуре амавалда фун воннатам. Также свое действие на климат оказывают солевые озера, которые расположены вокруг Евпатории. Здесь это часть лиманов, которые остались в результате больших штормов в свое время. И эти лиманы сейчас превратились за много веков в солевые озера, собственно говоря, где рождается грязь лечебная, которая используется на курорте. На сегодняшний день грязь Сакского солевого лечебного озера используется, и она показала свои прекрасные качества лечебные, регенерационные, с тем, чтобы ее с успехом могли использовать у психоневрологических детей.
Սանադորի կվալիֆիկացիո մերիցինոն պերսոնալ ալոխոզո խիրուրգյոնա բերացիթա արազնց նվարտել ուլեֆանդը əməndər borı xəytdə iul və zavdar diagnoz kəməni suetse svallattan. Nəsvallatda cerebralun paralич kəməni sudunan xos koddu kompleksun xozam. Приятно, что в этом году группа деток из Южной Осетии прибыла к нам на реабилитацию. Это дети с психоневрологическими заболеваниями, детским церебральным параличом. Вот. Прошли первый пробный курс лечения. Я надеюсь, что доктора у вас дома оценят итоги реабилитации. Nărăcon diagnosticon ama xoskanın baza fadattattan suazzanis kəməni sötsə pasientdən xoskanın qottaci antestan. Fala doktor takut banasan kotu magaskayu kurs fag naucamay pasient barak və xozdarowaman. Как правило, после действия, после грязевых бальных процедур составляет от 4 до 8 месяцев по нарастающей. Поэтому желательно, чтобы ребята прошли и повторный курс лечения, и последующий. Потому что это тяжелая группа заболеваний, к сожалению, требует постоянного, длительного, такого скрупулезного лечения, реабилитации для того, чтобы частично вернуть утраченные функции этих ребят при данных заболеваниях. Sergey Yakimenko kutbanisan kutafta mesaqaçı sıvalatda yuvars azzayn satsalun sarday mazza patologi tərinçindən xoskanın fəzən və kəmsərin sözü qorətdə əmbəlu medisinun baza kaynə və yehuməgəskəm. Хочу сказать, что санаторий идет в ногу со временем, следим за всеми новинками в медицине и стараемся привлечь сюда то оборудование, которое бы пошло на пользу детям с тяжелыми заболеваниями психоневрологического профиля. Практически все узкие специалисты в штате санатория всегда были, поэтому консультативные какие-то вещи тоже оказывались детям здесь на месте, никуда не приходилось их вывозить и выезжать. Anani zinatqan qarnat ama satsalon rayrəstə minister Nanit Soslan ama sanatori sərğlavak səquqta bafıstoy am göstərinat adartar kərini fədil bazırdıl. Nərif batori sanatori anarxay səbun xoskənin swudan xistar kara adamay cerebralun paraliç kəməni swudunəndər. Nəsvalatda ama səni yarjtan balsır əstəcə semavdəstə medikdə ama patsa xadun afta inspeksiyi kuşçıtəm. Kokoyti Angela, Kokoyti Aleksandr Цхорбата Вера, информацион равахт абун. Նոգազմետած խինվալը չսլ բազարը տերիտորիալ գոմեր ծավզան նոգազուն արմուկա, ոյմ տաբալխանան ուզան ալխազուն նոգազուն լավերտը զազբելասան qazıntı. Ախեմ արմուկա նոջը նոգազուն դարխոզ արազը գուրətən. Սխինվալը գորատը խարիբաթը իսակ կվնգլ չսլ բազարը տերիտորիալ վնտասամ դիկաբրը բայգումուձան նոգազուն տրադիցիոն արմուկա, սրանին բաստակտան ֆադատվձան պլասմասայ զազբալաստա, ստայիլ կայրսավն ձնց ուեցը qazıntı, girlandata, կաֆետտա, դրխտա ամանդար ախամտա բոլխանն. Բարակ բուն ռազմատ սարժտա, ֆատն ձնց բազարմատ սամայսախի խորզ բացատտա կանույն ուգազմա, համ բոլխանանուձան, ֆնգն բարզան ամածլնդար. Ադամ ունորնն ադմագասկա, նոգ ֆնգն բարզան ամածլն խadzարան խասնց, անան Zinat amon cenzardema binun txizens fedbelestay. Ofta olazda polet administracja kapalisay ochchanin bolday na kozun yarmarka. Kaşı ochchanin bolday na salkavingel bazarı dikkat bazarı razma. Adam boşun bayram şamay sıvarıysa negozun kozanta nozbalasta khanga balasta kanga qalb balasna ojankan. Ախամ արմուկոթը սարազնը qıttag խորզր դամնդավը ադամը ընկարանդել və եսնqal zagzertayrovk արմուկայ խայադրայսնը տխայների դագան գորատը ադմինիստրացիմը քրդիետը բոլավերտույ ծպորոդայ մոգայֆլդար обстановка джабахоя на ковид хай бихоску тансаны дистанция хиста куштнорина Այդ ֆինտեսան դեկորացիա ռոժստան կուրսը։ Ողամենը ոչ օբունն գրոշ դիս 43 կուրբյոտ։ Մեզունան մոդնետան միոսնա ֆոկանուշրան կայցան դար ողստարուգան սկրբզանս կենանոյացա չգեն շերպսանաստ։ Ավտար ողս պոզորնան ողս կենանոյացա սպաճստ։ Շանել պրխետամույ ֆավանի դարիրոն
Nogaz خدرازما آدم کرازیم با کننز زردل دارن لورته کرازیم فزاخنز نوگازون عرفته فتزاج در انانی زینادما انتست فندیکته ایسکن من دام دست باورزا وی راز دختن دخیمه اما وی زردل دارگه آلکه عرفته در قوم وی زرده بنای اما سغدک زرده وطات آلونا وستات زاور ارسوی تزاری ما اینفرماتسون را وقدابون Сега ирестун Алания шахматта федерации авахта республикун турнир. Ерестаха адреста хусар ирестунак авзунгспортсмен Кодута Андрей. Уи яхи равдеста хорс. Цефараст парти акутта удунай феолахис авде. Уи ферце аренберт кутта авдачкуй эме басахста артекак призон бенат. Спортсмен тренеру Саулухта Георги. Garantinet خاینم خو گیرا گیرست تنادینا دارم ندار چگاتی رستونه میک بازتون که جخوما واشوی نگه یرست تاد مزار دبار خسیمه بیرنا قد کتون افتمه آشتن تورنیر خورز را خورز نو خورز قاش تجدیس فلاجه قگا گمبیره تخچن قاش تا خواهد رایسن سبون نیسیس افترای گوند بازدن ما قاستای ویت خیمراگای نال قاستن ما فتجا قاست میده گتزل را چه خوردم هم زنگوند دی فلا استیاتر گفتاک فچا خوریس تا قاستتر کدوم بالافتاد سدیما ما مگس که مابون دیس فتجا گوناتل در استوخ کنن فلا ارتکاک گوناتر آلاش خاط پرز برک کنن دارتر بازونگوت نه ریسپولیکی سودکی درغت سخن بون غدود زنویمه Znawar rajony wzen I w gosest bunej ertendeskrodusy achsaveta iu. Dzawar rajony I w gosest bunej deskrodusy achsaveta cepar. Koysajder I w gosest bunej funzgrodusy achsaveta iu gradus wazal. Leningor rajony I w gosest bunej iuendeskrodusy achsaveta rte. Respublike stolica Schin Volodar wzen I w gosest bunej iuendeskrodusy amachsaveta iu gradus wazal. آخر ودستنا بون خبرتم نردو فیلم بالمیفیده